वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह अल आराफ की आयत नंबर 40 के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बता रहे हैं। और ये मज़मून कुरान पाक में एक ही दफ़ा आया है। सूरह अल आराफ में और भी बहुत सारे अहम मज़ामीन बयान हुए हैं। इसी इत्तबार से इस सूरत का नाम सूरह अल आराफ रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आज हम आयत नंबर 40 के बारे में जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि मोमिन की मौत किस तरह होती है और किस तरह उसकी रूह कब्ज़ की जाती है, और काफिर की मौत किस तरह होती है और किस तरह उसकी रूह को कब्ज़ किया। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात वकज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, वस्तकबरू और तकब्बुर किया उनसे, यानी कि अपनी मनमानी की, उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और वो ना ही जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, यहाँ तक कि सुई के नाके में ऊँट को दाखिल कर दिया जाए। और इसी तरह हम मुजरिमों को जजा दिया करते हैं। हमारी आयात को झुटलाया, झुटलाना क्या होता है? मजाक उड़ाना और अपनी मानना बल्कि मान के ना देना, इनके मुकाबले में सरकशी की, यानी कि अपनी मनमानी करते जाना। सरकशी मीन्स के अपनी मनमानी करना और अपनी बात पर अपने तरीके से कायम रहना। उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज़ ना खोले जाएंगे। कब ना खोले जाएंगे? ये कब की बात है? ये दरवाजे कब नहीं खोले जाएंगे? ये हदीस में हमें इस आयत की तफसीर का पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मौका पर एक सहाबी के जनाजे में शरीक थे। कब्र की तैयारी में कुछ देर थी, एक जगह सब बैठ गए। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द खामोश बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर देखा और फरमाया कि जब मोमिन बंदे की मौत का वक्त आता है तो आसमान से सफ़ेद चमकते हुए चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जबकि साथ ही का कफन और खुशबू होती है। मरने वाले के सामने आकर बैठ जाते हैं। फिर फरिश्ता मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उसकी रूह को खिताब करते हैं और कहते हैं कि ए नफ्से मुतमइन्ना, रब की खुशनुदी और मग़फ़िरत के लिए निकलो। उस वक्त उसकी रूह उसके बदन से इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे मशकीज़े के दहाने को खोल दिया जाए और उसमें से पानी बहना शुरू हो जाए। जब कोई मश्क होती है और उसका मुंह खोल दिया जाए तो उससे सारा पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। इसी तरह इसकी रूह भी बहुत आसानी के साथ निकल जाती है। फिर इसकी रूह को फरिश्ता मौत दूसरे फरिश्तों के हाथ में दे देता है और ये फरिश्ते इन्हें लेकर चलते हैं। जब रास्ते में इन्हें और फरिश्तों का कोई ग्रोह मिलता है तो वो पूछते हैं कि ये पाक रूह किसकी है। तो ये उस हज़रत का नाम और लक़ब उस तरह पुकारते हैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ जिस तरह दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था, और वो कहते हैं कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है। यहाँ तक कि वो उसकी रूह को लेकर पहले आसमान पर पहुँच जाते हैं और दरवाजे खुलते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है, यहाँ से कुछ और फरिश्ते साथ शामिल हो जाते हैं और साथ में आसमान पर पहुँचते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे इस बंदे का अमाल नामा इसमें रखो और इसको वापस कर दो। फिर इसकी रूह लौट कर कब्र में आती है और कब्र में हिसाब लेने वाले फरिश्ते आकर उसे उठाकर बिठा देते हैं और सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उसका सवाल होता है कि जो बुजुर्ग तुम्हारे लिए भेजे गए वो कौन हैं? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल हैं। उस वक्त आसमान से आवाज़ आती है
کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس اس کو پہنا دو، جنت کی طرف سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس دروازے سے اس کو جنت کی ہوائیں اور خوشبو آنے لگتی ہے۔ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور انسان غمگین نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں ہم ان سوالات کے جوابات صحیح طور پر دے سکیں تو ہمیں اپنی صبح شام کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے پر۔ تو جب ہم اس دعا کو اپنی صبح شام کی دعاؤں میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ جب قبر میں ہم سے سوالات پوچھے جائیں گے تو یہ الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوں گے اور ہم بآسانی ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ تو اپنی صبح اور شام کی دعاؤں میں اس خوبصورت دعا کو شامل کریں۔ اب انسان کے جسم کا سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کی روح سب کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے مقابل جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ کے دو فرشتے جو خراب قسم کے کر آتے ہیں اور مقابل بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاکدار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو اور اس میں سے کھینچی جائے تو کیا ہوگا کہ اون میں سے شاخ کھینچی جائے گی تو ساری ادھر آئے گی۔ اسی طرح اس کی روح نکلتی ہے اور اس کی بدبو مردار جانوروں کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں اور راہ میں جب فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کس خبیث کی روح ہے تو یہ حضرات اس وقت برے سے برا نام لے کر مخاطب کرتے ہیں جو دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان پر پہنچ کر دروازے کھلتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ قرآن پاک میں بھی یہی آیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دروازہ آسمان کا نہیں کھولا جاتا، اور پھر حدیث سے بھی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اوپر سے پٹخا دیا جاتا ہے اور وہ بدن میں آتی ہے۔ فرشتے اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ویسے ہی جیسے مومن روح سے کیے گئے، تو وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ پھر اسے جہنم کا فرش اور جہنم کا لباس دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم کی آنچ اور گرمی آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جنت کی طرف جانے کی تیاری کریں، نیک روح بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔